भजन अंताक्षरी भजन अंताक्षरी भजन अंताक्षरी भजन अंताक्षरी भजन अंताक्षरी। नमस्कार। भावभक्तिर परिसर भजन अंताक्षरी यही पवित्र अगणा को दर्शक बंधु आपण मानू सर्वदेव देवी उपर आधारित अध्याय को हृदय सहित स्वागत करुच्ची। दर्शक बंधु आज अध्याय कौ कलाकार कौ दल में बसवे चिरुकुटी माध्यम निर्धारित हम। अनुरोध करी कलाकार मान चिरुकुटी उठे नवा चिरुकुटी उठी आसी। प्रथमे पचारि नवा श्रीचरण पाखे अच्छा श्रीचरण कौ दल मिली? मोर मध्यम मोर पंचम मु चरण भाई सांगे नाही तामने पंचम पाइच शैलभमा एवं असीमा पंचम। सुधाकर मु चरण सांगे अच्छी मु सुधाय चरण सार अच्छी वाह माने मध्यम बाहरी गले और गगन तमे पंचम पाइच। अनुरोध करी आसन ग्रहण करनवा को। भजन अंताक्षरी भजन अंताक्षरी भजन अंताक्षरी भजन अंताक्षरी। दर्शक बंधु उभय दलर खेलाड़ी आसन ग्रहण करने आरंभ करवा आज अध्याय। आज अध्यायर प्रथम पर्याय माने अंताक्षरी पर्याय। अंताक्षर दायित्व मोर। ए घटका जीवु दिन गणुथा ललिता लवंग लता। ए घटका जीवु दिन गणुथा ललिता लवंग लता। पणा संक्रांति पाखेई आसुची पणा संक्रांति पाखेई आसुची माटी घोड़ा किणी रखी था ललिता लवंग लता। ए घटका जीवु दिन गणुथा ललिता लवंग लता ललिता लवंग लता। ललिता कौन श्रीचरण तो नाम कौन आरंभ कौन तो कौन तोरे पहला तोरे पड़ला जे आमर तो प्रश्नोत्तर कार्यक्रम आरंभ होइनी तमे केमती कौन तोरु आरंभ कर दल काहे की कथा गीत अंताक्षरी आरंभ होइनी आपण रैपिड राउंड पतर देबे नहीं आमर तो रैपिड राउंड आसीनी। रैपिड राउंड शेष रे हुए आमर अध्याय आरंभ किए करिवो सेति पई गोटे प्रश्नोत्तर कार्यक्रम हुएनी भूली रैपिड राउंड हबनी प्रश्न हबनी मु तो हारेई सब बेले सेति पई गीत आरंभ कर देतली। नहीं 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 श्रीचरण अच्छा ठियाई पड़ कहीं बिना प्रश्नोत्तर कार्यक्रम पूर्व तमे आरंभ करदेल से ये दंड पाताली पटेवा कथा किंतु आरंभ आरंभ किसी करूनी खाली ठिया हुआ। उभय दल प्रश्न हाथ उठेबे। असुर मानकर मातांको नाम कौन? पंचम दल असीमा दीति दीति ठीक उत्तर। अच्छा तमने तो अक्षर रे सर्व देवदेवी भजन आरंभ करिवार समय एबे टिके रुह असीमा तमे एंट्री जिते कल तो मो आसन को सेते आसन को जोरदार गोटे मुंडिया मारिदेल से भाव आरंभ करदेल कि आम नियम बोलिकी मुंडिया मारी मंत्र पढ़ी नथली से आरंभ झटका खाईगली। सब कर ना मुंडिया मार मंत्र भी पढ़ो ताले जाई सिद्धि हम ना। हौ बसी पड़। तो अक्षर रे पंचम दल सर्वदेव देवी भजन आरंभ हो। तुमी देवदासीर सिंदूर बिंदु तुमी देवदासीर सिंदूर बिंदु तुमी जय देव लेखानी लेखानी तुमी देवदासीर सिंदूर बिंदु तुमी देवदासीर सिंदूर बिंदु तुमी नुपुरार श्रृंगार छंद तुमी नुपुरार श्रृंगार छंद
ଅସୀମା ଆରମ୍ଭ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ କରିଛ ତମେ ସୁନ୍ଦର ଗୀତଟିଏରୁ। ଆଉ ଦ ଅକ୍ଷରର ବାଜି ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟମ ଦଳ ଦ ଅକ୍ଷର। ଦେରେ କାଳିଆ ଦେ ତୋ ପାଦେ ଶରଣ ଦେ, ଦେରେ କାଳିଆ ଦେ ତୋ ପାଦେ ଶରଣ ଦେ, ତୋ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ମତେ ଯୋଗୀଟିଏ କରିଦେ, ଯୋଗୀଟିଏ କରିଦେ। तेरे कालिया दे तो पादे शरण दे, तेरे कालिया दे। ଭାବକୁ ଭାବରେ ଫେରେଇଲ ଆଉ ଦ ଅକ୍ଷରକୁ ଦ ଅକ୍ଷର ବି ଫେରେଇ ଦେଲେ ପଞ୍ଚମ ଦଳ। ଦ ଅକ୍ଷରରେ ସର୍ବଦେବ ଦେବୀ ଭଜନ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ସମୟ ଏବେ। ଦିନେ ଭୋକ ଲାଗୁଥିଲା ବୋଲି ତମେ ଆକାଶେ ଗଲ, ହବ ହଉଛି ତ। ନାଲି ଫଳ ଭାବି ସୂରୁଜକୁ ପାଟିଆ କରିଲ, ହେଲା ତ। ପାତାଳି ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି କି? ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ। ଦିନେ ଭୋଗ ଲାଗୁଥିଲା ବୋଲି ତମେ ଆକାଶେ ଗଲ, ନାଲି ଫଳ ଭାବି ସୂରୁଜକୁ ପାଟିଆ କରିଲ। ଦିନେ ଭୋଗ ଲାଗୁଥିଲା ବୋଲି ତମେ ଆକାଶେ ଗଲ, ନାଲି ଫଳ ଭାବି ସୂରୁଜକୁ ପାଟିଆ କରିଲ। ଇନ୍ଦ୍ର ଫିଙ୍ଗିଲା ବଜ୍ର ତୁମକୁ, ଇନ୍ଦ୍ର ଫିଙ୍ଗିଲା ବଜ୍ର ତୁମକୁ, ପାହାଡ଼ ଶିଳାରେ ଖସି ପଡ଼ିଲ। ଦିନେ ଭୋକ ଲାଗୁଥିଲା ବୋଲି ତମେ ଆକାଶେ ଗଲ, ନାଲି ଫଳ ଭାବି ସୂରୁଜକୁ ପାଟିଆ କରିଲ। ମାନେ ପାତାଳି କଥା ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜ୍ଞାନ ଉଦୟ ହେଇଗଲା। ଆଚ୍ଛା ଗଗନ, ଏଇଟା ଏଇଟା କଣ? ଏଇଟା ସେଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ଆତ୍ମା ସହିତ ଡୋରି ଲଗେଇବା ପାଇଁ କି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ହଉ ହଉ ହଉ। ଲ ଅକ୍ଷରରେ ବାଜି ମଧ୍ୟମ ଦଳ ଲ ଅକ୍ଷରରେ। लो ललिता तू का साथे जोड़िलु भाव, लो ललिता तू का साथे जोड़िलु भाव। कपटी डगर विद्यापति तोर, कपटी डगर विद्यापति तोर, लुटी नेले मोर सर्व। आउ की फेरिबे मो नील माधव लो, आउ की फेरिबे मो नील माधव। ଭାବରେ ଭାବରେ କରୁଣାକର। ଆଉ ବ ଅକ୍ଷର ବାଜି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ପଞ୍ଚମ ଦଳ ବ ଅକ୍ଷରରେ। ଦେଖାଯାଉ। ବାପ ଘରେ ଥାକି ଶାଶୁ ଘରେ ଥା, ମାଟି ଘରେ ଥାକି କୋଠା ଘରେ ଥା, ହରି ଚା ଚା ଚାଲୋ ଭୁଲି ଘଟକା, ହରି ଚା ଚା ଚାଲୋ ଭୁଲି ଘଟକା। ଭାବରେ ତୁ ଥାକି ଅଭାବରେ ଥା, ଆଲୁଅରେ ଥାକି ଅନ୍ଧାରରେ ଥା, ହରି ଚା ଚା ଚାଲୋ ଭୁଲି ଘଟକା, ହରି ଚା ଚା ଚାଲୋ ଭୁଲି ଘଟକା, ହରି ଚାଲୋ 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 ଭୁଲି ଘଟକା। ଘଟ ଗାଁ ଗ ଅକ୍ଷରର ବାଜି ମଧ୍ୟମ ଦଳ। गाओ गाओ रे बीणा, ହବ ନାଇଁ ହବ। गोविंद गोकुड़ा नंद, ଶ୍ରୀଚରଣ ଶ୍ରୀଚରଣ गाओ रे बीणा। ଶ୍ରୀଚରଣ ଶ୍ରୀଚରଣ। ହେଲା? ନାଇଁ ନାଇଁ କଣ ଇଏ କଣ? ମୁଁ ଟିକେ ଆତ୍ମା ସହିତ ଡୋରି ଲଗାଉଥିଲି। ନାଇଁ ନାଇଁ ଯେଝା ଯେଝା ଶୈଳୀରେ ଆତ୍ମାର ଡୋରି ଲଗାନ୍ତି, ତମେ ତମ ନିଜ ଶୈଳୀରେ ଆତ୍ମା ସହିତ ଡୋରି ଲଗା। ଗାଓ गाओ गाओ रे बीणा, गोविंद गोकुड़ा नंद, गाओ रे बीणा, गाओ गाओ रे बीणा, गोविंद गोकुड़ा नंद, गाओ रे बीणा।
গোবর্ধন ধারণ নারায়ণ আদি কন্দ গোবর্ধন ধারণ নারায়ণ আদি কন্দ গাও গাও রে বীণা গোবিন্দ গোকুড়া নন্দ গাও রে বীণা গোবিন্দ গোকুড়া নন্দ গাও রে বীণা। ঠিক ଅଛି 9 ଅକ୍ଷରର ବାଜି ପଞ୍ଚମ ଦଳ 9 ଅକ୍ଷରରେ ସର୍ବଦେବ ଦେବୀ ଭଜନ। ନାଲି ସିନ୍ଦୁରକୁ ପିନ୍ଧି ମନ୍ଦାର ନାଲି ସିନ୍ଦୁରକୁ ପିନ୍ଧି ମନ୍ଦାର ମାକୁ ଭାରି ମାନୁଛି ନାଲି ସିନ୍ଦୁରକୁ ପିନ୍ଧି ମନ୍ଦାର ସିଏ ସାଲୁଅ ବଣର ରାଣୀ ସିଏ ଘଟଗାଁ ଠାକୁରାଣୀ ସିଏ ସାଲୁଅ ବଣର ରାଣୀ ସିଏ ଘଟଗାଁ ଠାକୁରାଣୀ ଭଗତ ଭିତରେ ଜଗତ ଭିତରେ ମନ ଟାଣୁଛି ନାଲି ସିନ୍ଦୁରକୁ ପିନ୍ଧି ମନ୍ଦାର ମାକୁ ଭାରି ମାନୁଛି ନାଲି ସିନ୍ଦୁରକୁ ପିନ୍ଧି ମନ୍ଦାର। ଆଜି କଣ ଅସୀମା ପୁରା ଭାବରେ ଭାବରେ ଆଜି ଆଉ ର ଅକ୍ଷରର ବାଜି ଛାଡିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟମ ଦଳ ର ଅକ୍ଷରରେ ଶ୍ରୀଚରଣ ରୂପରେଖ ନାହିଁ ରୂପରେଖ ନାହିଁ ହେ ଶୂନ୍ୟ ଦେହି ଅଛ ଉଦେ ହୋଇ ରୂପରେଖ ନାହିଁ ହେ ଶୂନ୍ୟ ଦେହି ଅଛ ଉଦେ ହୋଇ ବହୁ ଅଛି ଜଳ ବହୁ ବହୁ ଅଛି ଜଳ ହେଲା 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 କଣ ସୁଧାକର 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 କଣ ହେଲା ମନେ ପଇଲାନି ଭାଇନା ମନେ ପଡିଲାନି ଟିକେ ଧରି ଦେଇଥାନ୍ତୁ ସିନା। ଆରେ ମୁଁ ତ ମନ ଥିଲେ ମୁଁ ଗାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି ଗାଇଲିନି କାଇଁ। ହଉ ସୁଧାକର ଉଠ ଯିବା। ମୁଁ କାହିଁ ଯିବି ମାନେ ମାନେ ମୁଁ କଣ ମୁଁ କହିଲି ବୋଲି ଦୋଷ ମୋର? ନାଇଁ 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 କହିବେ ମୁଁ ପାଟି ଚୁପ୍ ବନ୍ଦ କରିଛି ମୁଁ। ହଁ କହିଲେ ପାତାଳି ଯିବାର ନିୟମ ନାହିଁ ଗାଇକିରି ଭୁଲ ଗାଇଲେ ପାତାଳି ଯିବାର ନିୟମ ଅଛି। ସୁଧାକର ଆଉ ଡେରି କର ନା ଉଠ ପାତାଳି କ୍ଷେତ୍ର ତମକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ର ଅକ୍ଷର ପାସ୍ ହେଇ ଆସିଲା ପଞ୍ଚମ ଦଳ ତମ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଦେଖାଯାଉ ର ଅକ୍ଷରରେ ରାଧା 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 କିଏ ଡାକିଲା ରେ କୁଞ୍ଜବନରେ କୁଞ୍ଜବନରେ ରାଧା ରାଧା କିଏ ଡାକିଲା ରେ କୁଞ୍ଜବନରେ କୁଞ୍ଜବନରେ ପାଦ ପାଉଛି ହେଲା ଅଧୀର ଆପେ ଉଡ଼ିଲା ରଙ୍ଗ ଅଭିର ପାଦ ପାଉଛି ହେଲା ଅଧୀର ଆପେ ଉଡ଼ିଲା ରଙ୍ଗ ଅଭିର ମୋହନ ବଇସି ସ୍ୱରରେ ରାଧା 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 କିଏ ଡାକିଲା ରେ କୁଞ୍ଜବନରେ 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 ର ଅକ୍ଷର ମଧ୍ୟମ ଦଳ ର ଅକ୍ଷର ଦେଖାଯାଉ ର କଣ ପଡିଛି ର ର ଆଚ୍ଛା କନଫର୍ମ ତ ହଁ ମନ ଅଛି ରାମ ହେ ରାମ ରାମ ଦଶରଥ ନନ୍ଦନ ରାମ जानकी बल्लभ राम 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 दशरथ नंदन राम हे जानकी बल्लभ राम जय श्री लक्ष्मण राम जय श्री हनुमान राम 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 आउतरे राम 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 दशरथ नंदन राम राम जानकी हनुमान राम
ଦଶରଥ ନନ୍ଦନ ରାମ 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 ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ରାମ ରାମ ରାମ। দর্শক বন্ধু এই সুন্দর গীত সহিত আজ অধ্যায়ের প্রথম পর্যায় মানে অন্তাক্ষরীর পর্যায় আমার এইটি সরি যাইছি আউ এই পর্যায়ের ফলাফল আপন মানক আখি আগে সমস্তে যথারীতি স্বস্থাନରେ অছন্তি কেবল সুধাকর মিশ্র চরণ প্রবর্তেইলে বলি পাতাଳି যাইছন্তি বুলবাল করিকি আরম্ভ করিবা শব্দ পর্যায়। এই শব্দ পর্যায় ক্রমরে মু উভয় দলଙ୍କୁ কহি রখিଥିଲି যে সম্বলপুরী ভাষারে ঠাকুর ঠাকুরাণী মানଙ୍କର নাম আসিব আর সেই নাম অনুসারে ভজন পরিবেশন হব। সুধাকর তম পাই মধ্য সুযোগ আসিপারে অপেক্ষা করে থাও সুযোগর সদুপযোগ করিবাকু। অধ্যায় আমার আরম্ভ হচ্ছে পঞ্চম দল পাখুর। পঞ্চম দল তম মানক পাই প্রথম শব্দ নীলমণি হব আছে। যশোদা রানী যশোদা রানী সম্ভালি রাখ তোমার কণ্ঠে ধনকে তোমার নীলমণি কে কান্না তো যাহা কলা না ঘরে তাকে বাঁধি রাখনা কান্নাকে বাঁধি রাখনা ঘরে তাকে বাঁধি রাখনা। নীলমণি নীলমণি পারি হয়ে যাইছি পঞ্চম দল দ্বারা। এবে মধ্যম দল তম মানক পাই ঘন কালিয়া। ঘন কালিয়া কোন গোটা চিন্তନରେ পড়িগলনি। ঘন কালিয়া କଣ ପଡିଲା ଶବ୍ଦ? ଘନକାଲିଆ ବା ଘନକାଲିଆ। ଦେଖାଯାଉ କଣ ଘନକାଲିଆ। ଆଚ୍ଛା ତମର ମନ ନାହିଁ? ଘନକାଲିଆ ଗାଉଛୁ ତୋର ମନ ଅଛି ନା ନାଇଁ? ଅଛି ଅଛି ନିଅ। କଣ ଆଚ୍ଛା କୋଉ ଅକ୍ଷରରେ ପଡିଲା? ତମେ କୋଣ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଛ ଆମେ ତ ଶବ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେଣି। କଲା କାହ୍ନୁ आहे प्रभु बनमाली। ठीक 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 नहीं ठीक ठीक नाई सुन गुहारी मोहन बंशीधारी। बस बस प्रभु डाकी डाकी थकी गली कालिया। हाय कृष्ण बोली जाऊ मोर जीवन गा घन कालिया फुलबालिया नील रतन। हाय कृष्ण बोली जाऊ मोर जीवन गा घन कालिया फुलबालिया नील रतन। कृष्ण की करिछे मुई जीवर जीवन गा घन कालिया फुलबालिया नील रतन। हाय कृष्ण बोली जाऊ मो जीवन गा घन कालिया फुलबालिया नील रतन। ठीक है मन थिला ना? हाँ मन थिला। ঘন কালিয়া পারি হয়েছি মধ্যম দল দ্বারা। এবে পঞ্চম দল তম মানক পাই শব্দ হেলা নীলাচলিয়া। নীলাচলিয়া দেখা যাও। চরণ ভাইଙ୍କ কথা শুনি শুনি ଆମେ ବି ସବୁ ଗୀତ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ। ସିଆଡେ ସିଆଡେ କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦିଅ ତମେ ତମ ଜାଗାରେ ରୁହ। ଆଗରେ ବଲିଆ ଭାଇ ପଛରେ କଲିଆ ହୋ ମଝି ସୁଭୁଦୁରା ମାଇଖିଆ ତୁମେ ଥାଉ ଥାଉ ମଝା ଦରିଆ ଟଙ୍ଗା ମୋର ଟଲ ମଲିଆ ରେ କୁଇଲେ ଲଗା নীলা চলিয়া। এবে মধ্যম দল তম মানক পাখক আসিবি। তম মানক পাই শব্দ হেলা ধনমালী। ধনমালী ଅଛି ନା? দেখা যাও। ধন মালিয়া রে ধন মালিয়া ধন মালিয়া রে ধন মালিয়া কাই দেলু কি দেউচু কেতে ঘাটি মারুচু কাই দেলু কি দেউচু কাইতে ঘাটি মারুচু গাই চরে ଯିବୁ ডাকুছি সুদামা আরে কনেই ধন মালি আরে ধন মালি ধন মালি
କଣ ଏମିତି ରହିଗଲ ସିଆଡେ ଅନେଇକି ଧନମାଲି ଶବ୍ଦ ଥିଲା ଥିଲା ହଁ ଧନମାଳି ମୁଁ କହୁଛି ଘନ କାଳିଆ ମାନେ ଧନମାଲି ଗାଇ ସାରିଲା ପରେ ବି ଘନକାଳିଆରେ ତମେ ଅଛ କନଫ୍ୟୁଜ ହେଇଯାଉଛି ମୁଁ ପାରି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଚରଣ ମଧ୍ୟମ ଦଳ। ଏବେ ପଞ୍ଚମ ଦଳ ତମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶବ୍ଦ ହେଲା ମୟୂର ଚୁଲିଆ। ମୟୂର ଚୁଲିଆ ରଥର ଚକା ଚାଲେ ଘିଡ଼ି 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 ରଥର ଚକା ଚାଲେ ଘିଡ଼ି ଘିଡ଼ି ମୟୂର ଚୁଲିଆ କଦମ୍ବ ମୂଲିଆ ମୟୂର ଚୁଲିଆ କଦମ୍ବ ମୂଲିଆ ଯାଉଛେ ଗୋପକେ ଛାଡ଼ି ଗো আরে ময়ূর চুলিয়া কদম্ব মূলিয়া যাউছে গোপকে ছাড়ি ঘিড়ি 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 রথর চকা চালে ঘিড়ি 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 রথর চকা চালে ঘিড়ি 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 রথর চকা চালে ঘিড়ি 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 ଏବେ ଆସିବା ମଧ୍ୟମ ଦଳ ପାଖକୁ। ମଧ୍ୟମ ଦଳ ତମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶବ୍ଦ ହେଲା ସମଲେଶ୍ୱରୀ। ସମଲେଶ୍ୱରୀ ସମଲେଶ୍ୱରୀ ହଁ କଣ ଚିନ୍ତାରେ ପଡିଗଲଣି? ନାହିଁ ନ ଗୋଟେ କାମ କରିବା ଆମେ 2 ଜଣ ଚାଲ ସେପଟକୁ ପଳେଇବା। 2 ଜଣ କଣ 2 ଜଣ ପଳେଇବା ମୁଁ କାହିଁ ଯିବି ଆଉ ତୋର ଯଦି ଇଚ୍ଛା ତୁ ଯା ମୁଁ ଯିବିନି ଅଛି ଆଉ ନହେଲେ ସୁଧାଇକି ଆଣିବା। ହଁ ସେଇଟା ତ ବେଟର ହବ ମୋର ସୁଧାଇ ଦରକାର। ହଁ ତମ ହାତରେ ଅପସନ୍ସ ଅଛି ଶ୍ରୀଚରଣ ଅପସନ୍ସ ଅଛି ଅପସନ୍ସ ସୁଧାକର ମିଶ୍ର ସୁଧାକର କହିଥିଲି ସୁଯୋଗ ଆସିବ ଆଉ ସୁଯୋଗର ସଦୁପଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ। ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମିଟୁ ଡାକେ ରାମ କୃଷ୍ଣ ମିଟୁ ଡାକେ ରାମ କୃଷ୍ଣ ମନ ଡାକେ ହରି ହୋ ମନ ପାରା ଖାଏ ରଟୁତା ଦୁଇ ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ ପାରା ଖାଏ ରଟୁତା ଦୁଇ ସମଲେଶ୍ୱରୀ ବିପଦ ଭଞ୍ଜନୀ ମା ଗର୍ବ ଗଞ୍ଜନୀ ଜଗତର ଠାକୁରାଣୀ ସରବସଗିନୀ ବିପଦ ଭଞ୍ଜନୀ ମା ଗର୍ବ ଗଞ୍ଜନୀ ଜଗତର ଠାକୁରାଣୀ ସରବସଗିନୀ ଜୟ ସମଲେଇ ମା ଜୟ ବିମଲେଇ ମା ଜୟ ସମଲେଇ ମା ଜୟ ବିମଲେଇ ମା ପାଟ ମଙ୍ଗଲା ସେ ପାଟ ମିଶିରି ମନ ପାରା ମନ ପାରା ମନ ପାରା ଖାଏ ରଟୁତା ଦୁଇ ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ ପାରା ଖାଏ ରଟୁତା ଦୁଇ ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ ପାରା ଖାଏ ରଟୁତା ଦୁଇ ସମଲେଶ୍ୱରୀ ଗো ସମଲେଶ୍ୱରୀ। ଆଚ୍ଛା 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 ଆଜି ଗୋଟେ ପୁରା ଭାବରେ ଭାବରେ ଶ୍ରୀଚରଣ ଅକ୍ଷର ଶବ୍ଦ ପଛେ ଭୁଲି ହେଇଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ସ୍ୱରର ଭାବରେ ଆଜି ବୁଡିକିରି ଶ୍ରୀଚରଣ। ଠିକ ଅଛି ସୁଧାକର ଆସ। ବହୁତ ସମୟ ହେଲାଣି ବସି ଯାଇଥିଲି ଚରଣ ଭାଷାରେ ଆଉ ଟିକେ ଉଇ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତି ନାଇଁ ପାରି ହେଇ ଆସିଛ ଭାରି ତମେ। ଏବେ ପଞ୍ଚମ ଦଳ ତମ ମାନଙ୍କ ପାଳି ଆଉ ତମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶବ୍ଦ ହେଲା ସେଇ ମାଙ୍କର ଶବ୍ଦ କିନ୍ତୁ ସମଲେଇ। ସମଲେଇ ଆଚ୍ଛା ସମଲେଇ ବହୁତ ଗୀତ ଅଛି ନା ନାନୀ ଗାଇବେ। ଝୁଲି ଝୁଲି ଆସୁଛି ମା ସମଲେଇ ସଂଗାତ ଦେଖ ଭାଇ ଦେଖ ଭାଇ ଦେଖ ଭାଇ ଆରେ ଗହ ଗହ ମହ ମହ ପରଖୁଲି ସଂଗାତ ଛାଇକି ଛାଇ ଛାଇକି ଛାଇ ଛାଇକି ଛାଇ ଦଶରା ଫନି শুভল বনি আইছে উষধনি ঘণ্ট ঘণ্টর হুল হুলি তালে ঝুলি ঝুলি আসছে মা সমলেই সংগাত দেখত খাই রে দেখত খাই রে দেখত খাই আরে গহ গহ মহ মহ পরখুলি সংগাত ছাইকে ছাই ছাইকে ছাই ছাইকে ছাই। ଭାବରେ ଭାବରେ ଚାଲିଛି ମଧ୍ୟମ ଦଳ। ଏବେ ତମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସିଧାସଳଖ ଶବ୍ଦ ସିଧାସଳଖ ମା ମା ହଁ ମା ମାରେ କେତେ ଗୀତ ଅଛି ମା କେତେ ଗୀତ ମାଙ୍କର ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷାରେ ଅଛି ବଢିଆ ଚାଲ
মা সমলেই মা মোর সমলেই মা মোর সমলেই মা মা সমলেই মা মোর সমলেই মা মোর সমলেই মা মা সমলেই মা মা সমলেই মা আরে মধু দুয়াରୁ କଣ 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 କରୁନା ଆଉଥରେ ନାଇଁ 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 କଣ 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 ଆଉଥରେ ମାନେ କଣ ମାନେ ପୁରା ଟିକେ ଖାଲି କ୍ରସ୍ ଲାଇନ୍ ଟା ମନେ ପଇଲାନି ନା ମିଛରେ କରିବେ ମା ସମଲେଇ ମା ସମଲେଇ ମା ସମଲେଇ ଏ ତ ସମସ୍ତେ କହିବେ ଏଥର ଭାବିବାରେ କଣ ଅଛି ଗୀତ ନଥିଲା ବୋଧେ ଏଥିରେ ତୁ ଆଗ ଧରା ପକେଇଦେଲୁ ମା ନାମ ଧରିକିରି ପାରି ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲି କରୁଣାକର ଉଠ ଆଉ ସେଇ ମାଙ୍କ ନାଁ ଧରି ପାରି ହେଇଯା ପାତାଳି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଚାଲ 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 ଏବେ ଏବେ ମା ଶବ୍ଦ ପଞ୍ଚମ ଦଳ ପାରି ହେଇ ଆସିଲା ତମ ପାଖକୁ ମା ଖାଲି ମା ଚାଲ ସଜନି ବୁଲି ଯିମା ମାର ମନ୍ଦିର ଚାଲ ସଜନି ବୁଲି ଯିମା ମାର ମନ୍ଦିର କିନ୍ଦ୍ରି କିନ୍ଦ୍ରି ନାଚୁଥିମା ପିନ୍ଧି ପାଇଝଲ କିନ୍ଦ୍ରି କିନ୍ଦ୍ରି ନାଚୁଥିମା ପିନ୍ଧି ପାଇଝଲ ମାର ନାକେ ଜପୁଥିଲେ नाचुथिमा पिंधी पाझला किंद्री किंद्री नाचुथिमा पिंधी पाझला किंद्री किंद्री नाचुथिमा पिंधी पाझला दर्शक बंधु ये सुंदर गीत सहित आज अध्याय शब्द पर्याय आमर ये सर विगत पर्याय सुधा फलाफल आपण मान आखि आगे शब्द पर्याय ऑप्शन से सुधाकर मिश्र स्वस्थान फेरी आसी किंतु करुणाकर पलैचंती पाताली क्षेत्र को पंचम दल यथारीति स्वस्थान रे अछंती एबे आरंभ करबा धुन आउ तालर पर्याय प्रथमे धुन पर्याय एई धुन पर्याय क्रम रे आजी किछि लोकप्रिय संबलपुरी भजन रो धुन आसीबो आउ से धुन को चिन्हिबा को पड़िबो एवं भजन परिवेशन करने को पड़िबो अध्याय आमर आरंभ होउची पंचम दल पाखरु तो प्रथमे धुन आसीबो पंचम दलंक पई आ धुन प्रयोग करने को मु अनुरोध करिवि मानस दास हाय रे काई मोहनी लगी छे हाय रे काई मोहनी लगी छे कजले कालिया सिंदूरे कालिया कजले कालिया सिंदूरे कालिया मते तो सबू कला कला दिसुछे हाय रे काई मोहनी लगी छे हो हाय रे काई मोहनी लगी छे गगन कौन से कोट कौन मुटे देखे टिके से केमती कौन रहिला सेटा कौन केमती रहितला से जगहटा एटा डोरी लगवा पई की अच्छा आत्मा सहित अच्छा गोटे संजोग करिया पई पाताली टी अनुथिली प्रभु बंचई देले मध्यम दल तम मान को पाली और तम मान को पई परमानंद साहू को अनुरोध करिवि आग दुईटा चका चका मुह काजल कला आग दुईटा चका चका मुह काजल कला जगत जागर नाट लगे देखुची से पाला रे मुहिता बड़ रसेला मुरली बाला रे आखिता बड़ा छयला आउतरे आग दुईटा चका चका मुह काजल कला आग दुईटा चका चका मुह काजल कला जगत जागर नाट लगे देखुची से पाला रे मुहिता बड़ छयला मुरली बाला रे आखटा बड़ा छयला धुन चिन्ह है गला ठीक जे
किंतु प्रथम दफा जो थे माने मार्क मिलवा कथा से प्रथम दफाटा पूरा भूलभाल करदेला आग दुईटा चका चका मुहु गाजल कला आ मुह कौन आम मास्टराणी भाई मास्टराणी संबलपुरी रो धुन उठ श्रीचरण ठीक अच्छे एवं पंचम दल तम मान पाली और पंचम दल मानस दास धुन चिन्ह गला मध्यम दल पाखक आस दल एक सुधाकर ठीक अच्छे तुम हाथ में जदि किसी असुविधा लगे दीदी जन अच्छा जड़े ना दीदी जन अच्छा मध्यम दल परमानंद साहू आखि मुजी देले दिसुछे मते माँ समले आखि खोली देले दिसुछे मते माँ समले मुई तो सपने भर में पड़ली उठी मुई तो चमकी गली लो पड़ली उठी चका जन मते देखी करी हसी कहूची रे टपा मारी मते मोहनी लागी छे रे मार मोहनी लागी छे मते मोहनी लागी छे रे मार मोहनी लागी छे असीमा ठीक है तो पूरा ठीक अछि मध्यम दल पार एबे पंचम दल को पळिया पंचम दल को पई मानस दास घन कालिया यही घन कालिया से जो गीत खोजली यही गीत माने माने जो शब्द पर्याय क्रम जो घन कालिया यही गीत हां सही गीत बा वर्तमान मन पइला मु सेला मन पड़ला एबे गाइला से हां बोलो 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 हम जको मो भी पताली जीवी लागिलानी घन कालिया पर जो दुलिया बन मालिया घन कालिया कालिया जाओ बहुत चंचल तुम मन पड़ुची तोले जाई मन पइला हां अध्याय सरला बेलू तुम मन पड़ले तो ठीक काम लगे मध्यम एकाकी सैनिक सुधाकर आउ मध्यम को पाई परमानंद साहू मैंने ठीक ठीक हाँ तू से घन कालिया रे अटकी हाँ बस करुणा हाथ टेकी करुणा माने करुणा कर को तो ऑप्शन लागुरु परमानंद सर रे कालिया मोर फूल मालिया तोर कला मोड़े बांक चूल आय रे धन कला मोड़े बांक चूल रे कालिया मोर फूल मालिया तोर कला मोड़े बांक चूल आय रे धन कला मोड़े बांक चूल कान के कुंडल गले गुंजामाल कान के कुंडल गले गुंजामाल करू थाई जन्मलिया रे
কালিয়া মোর ফুল মালিয়া তোর কলা মুড়ে বাঁক চুল হায়রে ধন কলা মুড়ে বাঁক চুল করুণাকর আস দর্শক বন্ধু এই গীত সহিত আজ অধ্যায়ের ধুন পর্যায় আমার এইটি সরি যাই এবে আরম্ভ করিবা তাল পর্যায় ক্রমরে উভয় দলଙ୍କୁ মু কহি রখে যে মু 2 মিনিটর অবধি দেবি উভয় দলଙ୍କୁ 2 মিনিটর অবধি দেবি আর সেই 2 মিনিট ভিতরে কিয়ে কেতে সংখ্যার গীত গাই পারিবে কিয়ে কেতে সংখ্যার গীত গাই পারিবে মাগিবাকু পড়িব অধ্যায় আমার আরম্ভ হউচি পঞ্চম দল পাখুর পঞ্চম দল তমে মানে 2 মিনিটরে কেতোটি গীত মাগুছ তাଳ কোন বাজু তাଳ আসিব দাদরা তাଳ আসিব দাদরা তাଳରେ 5টা গীত করি 5টি গীত 2 মিনিট ভিতরে কিন্তু যদি ମୁଁ ଭାବୁଛି ହଁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ 6ଟା ଗୀତ ହନ୍ତା ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ହନ୍ତା 6ଟା ଗୀତ ଆଜ୍ଞା কোন ফাইনাল ডিসিশন কোন তোমার হলা 6টা নানি 6টা 6টা বেଟର ହବ 2 মিনিট রে 6টি গীত পারি করিবাকু পড়িব আউ 6টি গীত পরিষ্কার ভাবে পারি করিবাকু পড়িব ঘোরি ঘোরি করি তাকু লম্বেইবার নাই ওকে নিয়ম বুঝা পড়ি গলা মু কিউ দেবি 1 2 3 4 আর তুমি মানে গীত আরম্ভ করিব মু কিউ পরে তো মু রাধাকান্ত স্যার কো বর্তমান অনুরোধ করিবি দাদরা তাল প্রয়োগ করিবা পাই One, two, 3 तुलसी पतरे कालिया लिखी पुराण बहिरे डेली मुरखी बही खोली सखी सकाळू देखिली बही खोली सखी सकाळू देखिली केमिति हेला लोक मयूर पक्षी मो कालिया आसीथिला की मो कालिया आसीथिला की ଖାଲି ଖାଲି ଲାଗିଲା ବଡ଼ଦାଣ୍ଡେ ରଥ ଚକ ଘିରି ଘିରି କଲା ବଡ଼ଦାଣ୍ଡେ ରଥ ଚକ ଘିରି ଘିରି କଲା ଏପଟେ ଘରଣୀ କାନ୍ଦୁଛି ବାହୁନି ସେପଟେ କାଳିଆ କିଛି ତ ବୁଝୁନି 9 ଦିନ ପାଇଁ ଜଗା ପରଦେଶୀ ହେଲା ବଡ଼ଦାଣ୍ଡେ ରଥ ଚକ ଘିରି ଘିରି କଲା ବଡ଼ଦାଣ୍ଡେ ରଥ ଚକ ଘିରି ଘିରି କଲା stop मात्र 5टी गीत ही पारी हेई पारिला 2 मिनिट अवधि भितर तमे मागी थिलो 6 तेणु 6 को 6 तमरो माइनस हे गला 5टी जो गीत तमरो असफल हे गला परिश्रम वृथा हे गला देखले भाई मु हेज पई कोदली 5टा नबा ठीक अछि पंचम दल तम मानक ऊपर -6 पॉइंट लागी की रहिला एबे आसीबा मध्यम दल को पाकु को मध्यम दल तमे माने 2 मिनिट अवधि भितरे केते संख्यार गीत मागिबो सियाड़ को अच्छा नहीं रो सियाड़ को मु हां जदि से माने तुमको ऑप्शंस रे चाहिबे ए ताळ पर्याय रे तुमको रखि परिबे नामे रखिबो ऑप्शन श्रीचरण रहिले तो ठीक अछि सुजोग आसीबो हला तांको हातर इशारा को तमे चाहि थाओ अच्छा एबे मध्यम दल तमे केते संख्या मागुछ नामे 5 6 सही 6 देखा जाऊ ताळ आसीबो दादरा और मोर क्यू को अपेक्षा करिबो ओके राधाकांत सर
2 1 2 3 4 ଧନ ତୋର ବାଙ୍କ ଚାହାଣି ତତେ ଗଢିଛି କେଉଁ ବିନ୍ଧାଣି ଧନ୍ୟ ତୋର ବାଙ୍କ ଚାହାଣି ତତେ ଗଢିଛି କେଉଁ ବିନ୍ଧାଣି ଆସୁଥିଲୁ ମହୋଦଧି ଜଳେ ତତେ ଆଣିଛି ପାଣିରୁ ଛାଣି ତତେ ଆଣିଛି ପାଣିରୁ ଛାଣି ଶିକା ପଟେ ବାହୁଙ୍ଗି ପଟେ କଳା କାନୁ ଏଡେ ବକଟେ ଇଏ କହୁଛି ଲୋ ସିଏ କହୁଛି ମାଠିଆ ଭାଙ୍ଗିଲା ଯମୁନା ଘାଟେ ଜୀବନକୁ ଦିଅ ବା ଭରସା ଆଜି ଅଛି କାଲି କି ନାହିଁ ସୁଖକୁ କରି ନିଜର ଦୁଃଖକୁ କରି ନିଜର ଆସତରେ ଭଲ ପାଇ ଜୀବନର ଗୀତ ଗାଇ ବଞ୍ଚି ଯିବା ଆଜି ତ ପାଇ যমুনা কূলে রাধে রাধে কদম মূলে রাধে রাধে যমুনা কূলে রাধে রাধে কদম মূলে রাধে রাধে কন্হেই যোউঠি রাধিকা সেইঠি যুগল মূরতি অধে অধে সুদাবাই নয়ন পিতুଳି ମୋ ସୁନା ଶଙ୍ଖାଳି ସେନେ ହସି କୁଳି ମୋ ଗଳାର ମାଳି ମାଗୁ ନାହିଁ ଧନ ରତନ ଛୁରେ ମନ ତୋ ଦର୍ଶନ ଖେଳନାରେ ଲୁଚ କାଳି ଖୋଲି ଦେ ଅନ୍ଧ ପୁଟୁଳି ମଧୁ ମଧୁ ମଧୁସୂଦନ ରେ ରେ ମନ ମନ ମନମୋହନ ରେ ରେ ଏ ଜୀବନ ମୋର ଚାଲି ଯାଆନ୍ତା କି ଦେଖୁ 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 ତୋର କଳା ବଦନ ରେ ଜୀବନ ସତେ ଅଗ୍ନିପଥଟିଏ ଚାଲିବାଟା ଭାରି କଷ୍ଟ हे नंदन नंदन तू हेले नंदन तू परा मो जीवन दीर्घन कंठी धन कालिया श्रीचरण जमा नहीं किछि मोर करि परिवार नहीं तमे संख्या बढ़ी गल 6 मागिथिल किंतु 7 आड़ माड़ी गल किंतु किंतु प्रथम गीतटी को छाड़ी देला परे बाकी तक गीत सब उल्टी गला ताल अधा बार रु हाफ बार रु तमे सब गीत उठेल तो ए पर्याय रे तम मानक ऊपर मध्य सेही -6 पॉइंट लागी की रहिला एवं श्रीचरण मुह तळु को पोतले कोन होबो दर्शक बंधु ये सरी जाइए आमर ताल पर्याय आउ ए पर्याय सुधा फलाफल आपण मान आगे पंचम दल अच्छा -6 पॉइंट रे एवं मध्यम दल -6 पॉइंट रे एवं आरंभ करवा रैपिड राउंड बहुत सहज सहज प्रश्न उत्तर ठीक ठाक देले -6 रु कटि कटि जीव माइनस मार्क्स ओके पंचम दल तम पाखरु प्रथम प्रश्न मोर प्रथम प्रश्न है परीक्षित महाराज को भागवत किए शुणी करेक्ट उत्तर कंफ्यूज कहीं करेक्ट उत्तर तुम -6 रु 1 कटिगला -5 रे तमे रहिलो मध्यम दल तम मानक पई प्रश्न है शकुनी केउ देशर राजा थिले अंग देश मध्यम दल तम मानकर -6 थिला आउ गोटे -1 लागला -7 शकुनी गांधार देशर राजा थिले पंचम दल तम मानक पई प्रश्न है महाभारत रे पांचाली कहा को कुहा जाए द्रौपदी ओ क्या बात है -5 रु तमर आउ गोटे कटिगला तमे रहिलो -4 रे तम मानक पई मोर प्रश्न है जे 12 ज्योतिर्लिंग मध्यरु ओडिसा रे केतोटी अछि 10टी ओडिसा रे किछि नै द्वितीय सुधाकर तुम ठीक कहितल किछि नाही ओडिसा किछि नाही मु अन्य के भारत भाबी दी कहि दी गोटे नेपाल रे हां से ठीक अछि तमे -8 रे सेटा मन रखो पंचम दल तम मानक पई प्रश्न हला बसंत पंचमी रे किए पूजा पांती सरस्वती -4 रु आउ गोटे माइनस कटि गला तमे रहिलो -3 रे वर्तमान श्रीचरण तम पई प्रश्न हला श्री जगन्नाथ महाप्रभु को रत्न सिंहासन रे जगन्नाथ को पाखरे दुई जण देवी अछंती से देवी को ना कोन से माने तो ऑप्शन नहीं नांती अच्छा मु जानि परली तमरो उत्तर नेले कहबी नेले कहि देबी नेले देखिवा तार इच्छा नहीं आसे देखा जाओ कौन जानिची दुल्लपी मध्यम दल तमे माने ऑप्शन से नहीं श्रीचरण को उत्तर भूल देइचंती तमे दुई जण पाताली क्षेत्र को जाओ उत्तर है भूदेवी श्रीदेवी
ଏଇଟା ମନ ଥିଲା ମନେ ଥିଲା କହିଲନି। ଆଚ୍ଛା ଯାଅ, ତମେ ଯାହା ଚାହୁଁଥିଲ ସେଇଆ ହିଁ ଘଟିଲା, କିଛି ଅସୁବିଧା ସେଇଆ ଭଲ ହେଇଛି। ଯାଅ। ଶ୍ରୀଚରଣ ତମେ କଣ ବସିଗଲ? ତମେ ଠିଆ ହେଇ ରହିବ। ମୁଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଫଳାଫଳ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ। ଆଉ ଆଜି ଅଧ୍ୟାୟରେ ପଞ୍ଚମ ଦଳ -6ରୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ସଠିକ ଦେଇ -3ରେ ଆସି ରହିଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ମଧ୍ୟମ ଦଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହାରି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ ହବ ଆଗାମୀ ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର। ଭଜନ